Nag-insulation po kami. Ito po yan. Insulation po yan. Para po ito sa mga elbow. Sa 45 elbow. Okay. Dito naman po yan. Lahat po yan, lalagyan po namin. Lalagyan po. Itong line na to, yan, lalagyan din yan. Yan. Ito, babalutin din to. Accumulator, yan, ganyan po. Gagawin po. Yan po yung unit po. Outdoor unit. Salamat po.